Saya siapa yang aku boleh di baru ki perlok perajon ki para Kristen ki bangai bat ki baik ki jonga outrai Jesus. Aku boleh be ka teng dan bor crown ke jong Jesus Christ. Bari ngai bakal bagi nak syakor ya ka ktien ke jong boleh ya ke sini ka ktien ke jong boleh ka manra ya ka jingem ka ktien ke jong boleh ka manra ya ke pentia kaktir ke jauh belai ke manra ke jauh pelai. Pada gini ke sini ngakua pengennya pet. Hak ini ke bentar ke bentar kamha agak jengim jauh wei pu wei dan ni ke wei pu ke wei ke pengen. Pat kata ke de halor ke bor hak ke teng ke jauh Jesus. Hoi ni syakri bagi mana you try ujung ni badan bor. O Jesus Christ ulau badan bor halor bara ke Bible kalau itu syai hagi haga siti jong Paul second of Philippi kalau orang baat kita khot ke bakandai bat ke bashho ke Bible ke orang kumne ko ba ka keteng ke jong Jesus kalau ke keteng halor ki keteng barok bat haga keteng ke jong Jesus ke khosil barok ke bah beneng ke ba ka khandau bat ki ba po ka khandau kinyo pandam khrong kita kadai ke jing pen pena ke jong ublai ke jing pen pena jong ke ktien ke jong ublai ya ke kadai ke jong Jesus wang ba ke kadai ke jong Jesus kadai tang maka ke kadai ke badan bor halor bar om dan show da ki wei pat ki kadai om dan ke kadai jong prime minister om dan ke kadai jong president jong kalo negeri ke ba kham khrau ke ba kham dan bor ba ke kadai ke jong Jesus. Pada ai mo ublay banga ba mo pi ni syakri yoni ublay utrai ujongi Jesus Christ ubadan bor halor bara utau de Jesus dong ka Bible bala ai ka bor halor bara dei ta khdian ka bor halor bara ka bomar halor ka pathai bara halor kita ki bakan japneng kita ki men sim ki hair ki angel jong ka bring ol ai ka bor ban sen sha halo jong ki na ai ka bor halor ki ki brio ban sen sha ya ka ni ka pathai kita ka de ka bor jong ka teng jong Jesus bat ka ni sni kwa e ngi bagi ni pet aga bai de bat ka ni bat ka sno bat ka ni ka de ka wei na ki subject la ni ka wei na ki benta ki ji kai ki ba kong san ba bangin tem namar lada ubriu lani gabriu ubangai tiap buat snotho yagane ka keteng ka jong Jesus bad ya ka bor ka baka ka don ka jing jong bangai ka jing jong kata ka bangai jamlong ki ba kode hadu kata tu kom ta ka ni ka sni kwa bangai ya pe kam bania aka bai dei buat kani kamut ayu kani kabor hakal kateng ka jong Jesus ba bangi soto khamha yegani kabak ka ktien ka jong ble gong bala ai un kabor baro habne akhndo pada po jong ka khndo kamut ayu ni ba bangi soto khamha yegani ko bangi ne pet yagi santli ki kateng yagi bala ai yau ni hau ni utrai ujongi u Jesus Christ dalam pai banga naga gospel kat Matius kalong beniko kat khot ka ba arway ka kateng ka ba ningkong bangi i ha ka Bible bala ai yo utrai jongi kade ka kateng Jesus ka kateng ka joble gong kan kha yau khon men khot ru ya ka teng ka jo u Jesus nawa un pen em yela ki brim nagi pop jogi kan kha yau khon baron khot ya ka teng ka jo u Jesus nawa un pen em yela ki brim nagi pop jogi apagi pai sa kani ka kintin
Kali ke keteng kebelah thok haka keteng ke jauh belai Jisu kemat ayo kali keteng Jisu kawan haka keteng Greek kebaya rengkat ladangnya nunjuk bat kaketeng Joshua haka Hebrew awak ipet haka Testament keberim kaketeng Jisu kawan naga kentien Joshua marka jiwa jom kene kentien Joshua kamot Jehovah unang penem lene ke jipenem o Jehovah unang penem lene ke jipenem o Jehovah katakan ke jimut jom kene ke keteng Jisu haba om Jehovah haba penan kami kini kekentir Jehovah la penan kami kan semua uba na bam jikot seki bam jikot lani uta ublay uba seki bam jikot para kami pet akan dikekentir semua Ublay uong ya ke Mary, ang adkot ya ke gedeng ke jong u Jisu. Kabamot, bat kabapit isay syangi, ba u Jisu, uday hi ublay. Hitle, day ublay balawan long brio, syangi kapatay. Ban shim, yaga jinglong brio bangkok yaga dur kajau brio kanang benda ayo ban ai yaga jingpenem yo kita kata ke bawah kebal ai yaga ni ke keteng ke jong Jisu ke keteng ke jong Jisu kedon batka ya kebo ban penem kecil penem kamdon agano kanu keketeng kamdon keketeng jong brio kamdon keketeng jong nong yalam niam kamdon keketeng jong nu jong ada kecil penem kadon keketeng ke jong Jisu kamu badai tang u Jisu ubala ban penem ye kibriu ka Bible ka on penem ye kibriu na ki pop jongi bara ka kte jo ble chiti je rong rom lai afulai de afulai ko namar baro ilala pop per kila duk len ka burong ka jo ble o per ka bainam jong ka pop ka de ka chinga baro ilala pop per kila duk lena ia ke burung ke jauh om nak cakap burung ke jauh mak ubriu ulala pop ke pop kalau tono ia ke burung ke jauh mak ke bainam jom kata ke pop ke ubriu ulah ke Bible ke om bakade ke ciam ke buat pemanga mau pi baru kalau day yang ni bangeniam Hakata ko po. Ringi ayo yu blay. Mak ublay ujongi. Udu blay badap na gaji. Ublay ujongi. Udu blay badap na gaji ngay ay. Ublay ujongi. Udu blay badap na gaji slang. Upwa ya iwairu nangi bangin yak no hakata ko po. Dena takada. Ba ublay ula shim ulawan banlong rio. Ula shim ya gaji long kong rio. Banwan sakani ko patay. Ban shim ya ke jinglong ke jonga ba jongpe ban kit ban ba ha u ya ki pop ke jongi bat benayo ban ai par hangi ya kata ke jingem kata ke bor kepada nak ke ke jong Jisu on ke Bible bakat kita ki bakot ke pade ke jong try kenyo lagian tan kita ki bakot ke pade ke jong Jisu tan maki ki banyak lain Ketika syaiba
bagabon baru ban penem kedai dah kedai ke jong Jesus ke spa kum lawan penem be ke jingnan jing start kum lawan penem jong ye be ki jingdan jing em ke jong pe ke kedan ke borom kam lawan penem ye be ada di kan ke kedai ke jong Jesus ke bala ban ra di ke jing em haga jing em ke jong pe nakala ring polis syuk ke haga ting ke jong blai Matius lenong ko banukong kada khot ba arpulai ka tin ka ong syuk kom ne ko hakmi ka thai sot i kan sapon khon bat kan khau yo khon bat on khot ya ka ka teng jo u Emmanuel kan khau yo khon bat on khot ya ka ka teng jo u Emmanuel ka bomot habala batai Emmanuel kamu ublay lem bani. Om day kamu wat uay ke jipnem. Henry ke Bible ke itu ini. Baya u Yesus on khot ruk ye u Emmanuel. Kamu ublay lem bani. Matius Apukra Apo ko ong kumne hadin jo ka jiap ka jipan ka jo trai Jisu o Jisu wan pa ki sendran bat open scam ya kane ka keten jo ko Emmanuel na ka bo la ong ki sendran jo wa hakmi ngan lo ringkan bat ni hado ka bo wai no ka pathai haleluya orang hakmi kan lo ringkan patri ado kemauan no kepercayaan ke Bible ko oh kai thoi kita bisa baka kami kalau ban klat no ikon badan boy Henry ublay ono klat lano kita kami ko bo joga keteng ke jong ujiso Emmanuel ublay lambat ni kamu buat ublay, buat nganlau dekat parfi. Dia nak kadau dia kan orang wala dah ngayak nak tem ke semil ke jingap nganau syapting. Sama buat pula. Oh nomor medan dekat parga. Oh dendo baru sando ujona. Ki pentengennya. Kin penyengnya. Kin baks kemenya. Kin sendranya. Haba orang ringkan kamot bo oble unyai ha shwa jong pi kamot bo oble unyai na din jong pi re bo ong frikat kamot bo oble unyai ha sna jong pi ha ga por fi shem gi jinge oble un tin ha ga por ki bo fi so fi chen thon no oble un pat ye ki ti gi jong pi wan bas kem ni pi nom chen thon no ho ma Akpor piyat lepas ko boleh obat, buat perlu pi nak banyai halo judio. Ki ba, sa, ki ba wan ha ke cim ke jong. Boleh ngangan lo dekat parpi. Ngan lo dekat parpi ha ki pot baro. Kau pathai kala ban leno. Ki jingdan jing em ki la ban leno. Ke spa ke num sa parpi. Ke borong ke ketan ke num song sa parpi. Mentah kawan, dah syai kalau ban lain no, kaspak mentah kawan, dah syai kalau ban duk no, dah syai kalau ban pun no, dah syai kalau ban kot no. Henry, utrai om nganu eno ni, ngan lau dekat pat fi nomor kata, kadai ke keteng ke congaken. Ya roh utrai, kau kibe ki cong hau utrai, ya roh utrai, marngidan ni oblay bakrau, oblay walaupun pau, ya ke bor ke jauh. Lingban kegedeng ke jo Emmanuel kamu ngan lo dekat parfi ngano mino lanoru kibai kilapan keladi pe kibahaya ngasam kilapan keladi pe kilok kijor kilapan keladi pe war ki khot ki pi kha pi pon pi kha kilapan keladi pe ru bleu onga ngano kelad ya pe lanoro onga ngano dekat aku por pia lepas kejunya orang ngan darkat papia sendal jom.
Hagi po juga jingpang ke jistom, ngan dan hasenda jawi, ngan pentingan ya pi, ngan ajing sok ya pi, ngan rijai jai ya ke jiem ke jawi. Kata kata ke bo, jong ke kedeng Emmanuel oblay lembani. Kani kani ke jingkular ke bo uji su wahai. Kamdeng kumbala kular obreu. Kebriu kita awal ong ya pi. Nyangan dan dekat buat pe, ngan eno ni pe. Kalau jong pe, ulok jong pe dah se ulok wan ong. Nyangan dan dekat buat pe, ngan eno ni pe, ngan ri ngan smart ni pe. Ada yang kau abad ong ni pe, maka dan kau pohon, on haban eno ni pe. On nampak bandar dekat, dan ikan nampak bandar dekat. Tapi jangan macam. Kenapa kau pohon kau pakai ikan sahabat lek nak dengan dia pakai? Kalau kau boleh sih kau pergi hak Malaysia, kalau kau boleh sih ulok lagi kalau jauh gila mana ke hak Malaysia, jangan nak banyak dekat sendak jauh baru boleh. Ada utrai jongi wong nyati ngandong rekan parhe halal kasih hado kebawah lo kepada. Orang anu meno ibi, ngandri ngan kudup, ngandra ibi. Fidan hakiling hok di. Kejangan orang terai. Kita kata kebal, kita kata jauh Yesus. Kebalai. Yohanes kalau menikah dengan khot, kebasok we. Lakhot ya Yesus we Messiah. Ukris. Lakhot ya Ukris Messiah. Ujisu, day, tambah day, utau nong penem. Lani day tambah usulong rekat barfi. Hindre, ujisu, udairu, ukres. Lani, haki Hebrew, utau Messiah. Baru orang Messiah kemudian, Messiah kemudian udah ubalas len, jauh len. Utau bala bentuk bor jok ublay. Utau bala yok kata ke bor na ublay. Ujisu udah uta ubla slet jok ublay. Balai nak khad yu Messiah. Balai nak ong yu uta ubla slet jok ublay. Nama baya ujisu de ublay bala thong yu. Ban lay ban pendam. Ia kata ke plan ke bambam jukut ke joblay. Barkai kata ke plan ke bambam jukut joblay. Ke plan ke bambam jukut ke joblay. Kedai ban penem ia ki breo. Narapok para. Baru nak GM ban IGM ia ki breo. Lalu pai bangai laga gospel ke kumlokas ke dalam ke besar ke lalu play lalu ke khot bakap ra hadu artway. Kekhtir ke joblay ke orang kumne. Omen sen utrai hanga naba ula pen snack ya. Ya ke banyalap ke gospel lagi betul. Ula ha yang ban benai ke jeplat lagi bala set bendi. Bat ya ke jepan pepat lagi babala. Ban belai no ya ke bala ban ke sitok. Ban pen benar ya ke senam bab pedang hun ke jauh trai. Lepas setiap ya ujisu nampak kena kata buat ujisu kena kecil pelang kejo. Oh mensem utrai oh hanga lepas setiap ya kan banyak yo kembali kau pensel yang awan pelak banyak lah ya ke gospel akibat dong apa orang akibat dong kembali kita akibat dong akan dikedok macam ni. Lalu kita kibong don bam don di. Hari bawa kibaduk, kemudian kita kiba yai apreng kajilong akan dikajilong mensen macam ni. Kiba patip yutra, kiba pat pedang yutra, kiba pat syamla itu yutra, kiba ujisu empat yok jaga akan jim macam ni.
agak onot ke jong ya kum kita ke keting ju bai ko ong pakide ki badong por uji su ong la pen slek ya na banyaram ya ka gospel hakum kita ki beliau ke kanang baki ke nyo pediam ya kung dong pene mu jong ki marabong ni pediam yo uji su kung dong pene mu jong ki kata ka de ke sebab ke bopang jukut ke kenyang la de ke sam ke nomla ban bang do ya kan ban kamdan manu balak ban kenit kentet ya kata uji suong ngawan ban terba banyalam ya kata ka gospel kan lapan slek nga banyalam ya kata kan nataw kabar wong mo o lapan slek nga ban penai ke jeplat kita ke belasan bendi kita ke belasan set bendi lalu kita ke belasan tek syak khom ha kini kijing tek jing khom jaga pom ke belasan tek Coba kepok ke lalong kung kaying bendi lagi ke batek lagi ke babat lagi ke batek merau lagi uji suong ngawan lapan selek nga ban pelat lagi ke nak tu ke jenglong merau jaga pom pelat lagi nak tu ke jenglong merau jangan you shut down pelat lagi nak tu ke jenglong merau nak ke jenglen berseu pelat lagi nak jenglong merau nak ke jempang ke jengstong pelari kena kecil nomrau, asyik gigi. Kita kena kau percaya dah sih. Kalau yok ban dek, kalau yok ban bat, kalau yok ban ring, bendi lagi. Oh ban lapan selek nga, ban pelat lagi, nangkakan. Bat wong susuk kamu. Oh lapan selek nga, ban penpet bat. Ya kikmat, jom kita di bawah malam. Kita empat semua itu you boleh. Kita empat semua tip you boleh. Kita empat semua saupo you boleh. Orang penpet iki kemat kita empat lah kejongki. Ayo you boleh bagi play, bagi lagi pet iki news. Di Christian news hati ni isni. Ayo you boleh bakadon kecil tray ke bakrawa kejong play kini isni. Hati ni kita di Muslim countries. Kian kijing plan, jom kibril, kini Muslim, kiblaman, kiblai kiblai syam yu jisu, agak bau jisu lalu penpau kini lembak kijing pasniu, lembak kijing ipau, padahal lapan pau kini lembak kijing ipau, lembak kijing pasniu, laplay kikmat kejoki, pergi soto plan uni udah tahu Messiah wasisha, uni udah tahu Chris, uni udah tahu nampanem wasisha. Baru beliau dalam tray, ia kena kakam kena isi. Kakam juga cepat penno, ia hikmat kita malam. Kita snopo, kita itu, kita lakak dom ia hikmat kita joki. Nek kita kenjap lagi. Lakak dom, lapun win iki. Kalau dom berjem snopo berjem lapan itu show, ya beliau joki. Uji suang lapan selek dengan ban penpai ia hikmat kita joki. Kenapa kentir? Makin sengau bau ni pada belai ubah em. Belai tamu ni belai balak ban pen em lagi, balak ban pelat lagi, balak ban ai lagi kita gaji em ke babang jekot. Ya roy troy. Naik awang susuk kamu, omat pelat no lagi balaban kasihan. Ayo you belai bau cisu lapan seleo. Om tamu super em lagi beliau lagi pop kasihan. Hari lapan selayu wan la kecil pelai. Nah ya kita kiblaban kasih tahu. Kamu wan la kecil perkia. Ya itu kibadan kamu ya kecil perkia. Om tangga kamu same kejoki. Hari kibadan kami kecil perkia kecil macam perhat kejoki. Kibadan kami kecil perkia ha kemet kejoki. Agili isni bangia lemba jong kane ka khlam wa kidan shibon ba kidan kibre kiba dan shibon ba kijing pang kebawan kelaban dia nak ka khlam ndra bar ko bai kijing kaba te kane kaba
Gibril dia syama kini si khatam gitu belakang nok kerta. Kadai ke depression. Kajing ku slide cumut. Ke depression. Marumyo panek ik ke bagi ke jule menjo. Banmi syabar Allah. Malekai parlok Allah. Likai bahir Allah. La syushom sahajo. Berkinan syukun ba Gibril. Kita suffer negane depression. Berkini kalau kita ia kita buat. Apa kadang kita kuslai cimut, apa kadang kita kuslai bensin, apa kadang kita kuslai kita cimut perhar kita joki, kita ekamat kita kipel. Kawan rai kita cipang, kita bonceng ekamat jobriya. Kapat kelak ekamat kita jobriya. Uci suam lapat selek ena. Banondra ke Jepang ya kita kan. Jibadan ni ke Jepang, dah sedar nak penjok ni ke sini. Jiba sengap, jiba syashkor ni ke ketin ke jauh belai. Pidan ke Jepang, ke Jepang ke mat ke jauh ni. Dah sedar ke Jepang jiba ke doktor kiam. Mdan jika nansha, mdan latsho. There's no hope. Mdan latsho. Banondra ke Jepang nak Jepang macam ni. Yang kau awan orang ini, akan dia segi kau kita ke jauh outrai. Pakadan kau bayi ke keteng. Kemudian bor, halo di keteng baru. Dan kanser, kemudian kemudian bor. Jadi ke virus, kemudian kemudian bor. Kalau nak ke Jepang, kalau benda ke diabetes, kalau benda ke Jepang heart. Jepang longsna, kakak jauh cisu, kakak kram, banyak kita Jepang barang. Pandang kau awan orang ini ke sini ada kisah skor, snap kita jauh mulai, pidana ke Jepang ke Jepang, pidana ke Jepang ke Jepang ke Jepang, pimdan Jepang menco, kau awan orang ini akan ke sini, akan ke teng, kemudian bo, ke kram, ke jauh cisu Chris, jekat ke Jepang ke Jepang. Nombor kia. Bat berian lagi seperti apa jauh terakhir. Maka katanya jauh cisu kalau berapa. Bat berkia ini, bat pelai ini, bat IGM ini, bat I kemet kebakot kebakia. Kadang kebon agak katanya jauh cisu. Nanti saya kebaikan, katanya jauh cisu lai. Yohanes nikong. Kalau nong menikong ada khot menikong, katanya jauh boleh gong ni. Kong ha ke banding kong ladon uktin. Bad utau uktin uladon bad ublay. Bad utau uktin ulalong ublay. Ha ke banding kong ladon uktin. Bad utau uktin uladon bad ublay. Bad utau uktin ulalong ublay. Jadi kadai sikoi pat ke kadang kebala ai you try ujongi o Jesus Christ. Day tamu dan ia keketeng kebalawan IGM kawan ban ini Gibril nak pop ke joki. Day tamu lapan udan ia keketeng como Messiah dry dan Chris kepada slang Henry udayu utau keten ulong keten balar penpek. Agar kita Genesis kalau menikong, dekat menikong terden. Dah keketin, kejauh belai. Lapan long, ia ki badan, agar dia kemudian. Dia dah keketin. Kamu pun, bawa uni udah keketin. Ubah lapan long, ia ki jom kene kemudian. Udan kebo ban kriye udan kebo ban tham udan kebo ban pelong udan kebo ban IGM ya kini gise kimrat kimreng baru kijing thau ki badan hagene upathai la pelong yaki daudu kete balong Jesus Christ. Ya rayu trat, ni don yu ketin,
Walau kabor, yani. Wadah dia kabor, bantau thamai, ban create bantau ya kata, wat ya kata kebom dom, kebom shim lalong, loong. Kani ko pathai la tha, na kata kebom shim lalong, la pelong ya ka. Mdani ko pathai kalau ko pasba war ko pathali, mdani ya. Hari prem song kata kerja memdani kerja thali, pada kerja sudah, uban uktin, bang tolong kepada kalau, tolong kimra lalu, tolong kerja tahu em baru lalu, tolong kerja kisi lalu, tolong kisi sentim kiskot lalu, tolong kisok kipai lalu, ukres udan ye kabor, bantau. Ban kriye la dadam na penjope ke de sgi bisnova lese gidam ke jituna ke comment ke jope lese gidam ke jituna halo ke jim ke jope ngan ong pe ke de sgi utra dan kabor ban kriye ban thau ban ye kata ko duna thau ban ye kata ko bom dani ban pelong kita ke bom dani bakan don mana bakan lo kita ke dia bor juga keteng ke jauh cheese udan ye ke dia bor nanti show awareness kan lo menikong ke khot ke baat ku khandai la khot ru jauh cheese ku khon lamrat jong blai la khot yu khon lamrat jong blai orang kami ukon lambat jong blai ubaget no ye kapop jong kapop hagi pot ke testament ke rem pot se nam ki wan man ai chiknya ki ai chiknya da ukon lambat wakhan jing thop ya wan ra ye ki chimap na ki pop ka jong la ra ki la pop Lada kita lihat kalau kau memilih baru mulai. Kedai ini bagian air ciknya akhmat coblai. Bad bonsin keciknya bagi air kedai ukon lambat. Bad ka Bible ko orang ni akmi ukon lambat coblai. Lakot ia kagedeng ke jom cheese ukon lambat coblai. Ubaklan jeng thop ria. Ubah kelab pom, balai bangkit no, ya ke pom kejonga, kejome. Baru bagi kenal ya kan? Nyemlak bangkel, nyemlak ham dah kenal, ya kadeh kenal. Hau lom Calvary, halo kadeh kenal lom Calvary. Ujisu, ulakit lot, ya ke pom kejongi baru. Rakyat lot yang kecil kusai kecil ni baru. Hadap kapoi kapor, bawa beli lasyak, so habo pet you cheese, habo pet you no call you jauh cheese, kerja baklan pop. Ada matahan dia ni na, ulah hapan kit lagi pop renjang hijau ni. Ublay, nama ublay bakoi, ublay kabam khot kamla pan yeng khwa jauh. Abo pet yau ni ukon ujung Jesus Christ ubaladap daga bucket daga pop renyeng halo juga dek na ka pop update ka pop ka jo hari ka pop jo ubreu ka pop jo ka pathai ubleu la shu wan pet bat ka pelong yu bleu bon phai no ka khmat bade halo juga dek bo Jesus ko ba balai me eno ya cầm đấy bộ lấy bộ yên nó nhiều chi số em cái đấy nó bao bộ la sa số còn pet rồi tôi còn pop cái bộ chi số ukit hakamet cái chỗ hakatepeng cái chỗ la sa số còn pet rồi insulin còn pet rồi tôi còn pop cái bộ trai kit chi số bộ khôn làm ra chỗ này và kết nó cái pop cái chỗ cái chỗ này cái Bible có ông long baklan pa
Ông đang cái chim nghe đồ, ông đang cái bom, ông đang cái chim thọ bria. Ada ulang keluar, pancit ni kita pop ke sana, ke sana. Keluar ulang kenya, sana. Bari ai mo yublay, baling ba kene, kecing keluar ke jauh cisu, ban penlong yang ada, kon lamprot joblay. Nyum dan thong show, ban ai kenya, mau lah dek kenya. Halo kadang-kadang, ya roy try, kau cuba ke jangan hau try, ya roy try. Ni dah ni boleh wakral, ni dah ni boleh ambil tamu penemini, ni dah ni boleh ambil tamu warna kecepatan kiai, ni dah ni boleh ambil tamu pelajai, ada ni dah ni boleh, ubah get no ikipap kesini baru, melak kalau melak kenya, nak belajar berjumpa. Berkata ketika war, agar ketengah jauh Yesus Kristus. Kebor man penem, kebor man penkia, kebor man pelan. Pada halo jauh keneh, kebor agar ketengah jauh Yesus. Bawa Petrus pada Yohanes, dalangin pulih pangan lagi kam jauh Boston, tangin pulih, hane. Kami apostol kalau kepala kita khot ke bandingkong haduk ke bapra di kong komno ini pulih gini ya gini kita khot Deo Petrus dan Yohanes kita yang kiri sekat tempat harga pojing dua harga bakandai beci bat ladon way upre ubat ko nado ka ko ke kemejo upakilaba ya ubah Kijubo halaga sengi haga khadop ke tempat kabaki kikon kabat itanan ban kaji ai isne na kita ki bayale rung support kata ke tempat uta hamoloi iyo Petrus bu Yohanes bakin salai rung support ke tempat ulapan banyak ke ai isne o Petrus te abola kbi shaino baru Yohanes ulang Tuk bi singi, kau lak bi tengok lagi, ba udah kermen banyak lagi. Lalu Petrus ulang, kerupa berkeksian ngamdan, Henry ye kebangadan nyaarna. Haga keteng uci Yesus Kristus kepada Nazareth, tuyan, baru lashem you nak kati kaman bolok yeng you de komne ro ki kicap baki mat sola jo ki lakhan bat habola kendong joy ula yeng ula stang yai bat ula le dong lam baki sopo ke temple udah yai udah se baru daya ro you mulai baru pai ba baro ula i yo bau yai bat bau ya ro yo mulai. Haleluya. Katakan di kapal agak kita itu Yesus. Kini alur man kasih ya negara kata negara ganti. Man kasih girong sekali kata balik bermani utrai. Ada yang kini kesini. Laong ke Bible bagi lalai kumjoi. Barang bila poi yang germen yang ngeng yang ada ti peman kasih Yohanes man kapal boleh berdua sekali tempel Yohanes dan Petrus kiju yat lembah jauh ni bagi kiju bread mo ye kita gidam ni sidam ni adam ni kipisah dia show brew berko ban ice ko hayo ban harap yo ubak krong man kasni man kastap hakmat juga di temple ada yang si ke ubak ko fulla ke jam ana bagi lamat ke bor ke joblay ana bagi lamat ke cepat selek ke joblay ana bagi la itu ye gini ke keteng ke badan bor ke jauh cisu ana bagi lamat ye kata ke cepat selek ke lawan dumun simo ko joblay kini baru agut ki ong yo ne brio ana bagi la kilai i yo ne ubadko ahmad juga di temple upeta so menta ka singim dan ye ban ayame repeat sini kimi sini akan dikasih Nida mereka berkambha banaya me, nyem asyo ika pisah,
nyam asyur tang tu ke sidam ni adam ni marhidan ni ke makhamba ngidan ni ke teng ke bakrau bagi ke teng baro ngidan ni ke teng ke balaman pedem ya ngidan ni ke teng ke balaman penkiak ya ngidan ni ke teng ke balaman pelat ya ngidan ni ke teng ke bagadon bor ke bakrau baru baga ke teng ke jauh jisu ye bat doya baga ke teng ke jauh jisu te ye bat doya bagai ke baca Abu lopan menai ke tengah jauh cisu. Kaya ke baca, kebagal kau ulas sini ke hati bau niu bertukar usang banyan. Haleluya ya roh utrai. Kita kena bawa juga ke tengah jauh cisu. Ngaku awak orang ini pernah mengenai jangan utrai. Kadang kebor ke tengah jauh cisu kes. Kebor pelat, kebor penem, kebor perkiak, kebor merajik sup. Hakak jangan berjumpa. Kadang kebor. Tang lada pinget agak kita ke jauh Yesus, batang lada pela itu yang ni uci Yesus, baik kabor, jaga kita ke jauh. Dah lo juga ni bopol lah, apa nak apa itu baik kabor jaga jemipan, ke jauh Yesus. Orang nak apa itu, just yang Yesus, nak kau ini kan ni kesini. Lagi nuan sakit itu, so yang nak try macam ni kan, baru try je yang badan bor itu kata-kata. Kakak tengok juga kalau badan bor itu kata-kata. Orang aku apa dengan itu, so yang Yesus, baik ke bor ke jempat ke jauh. Malah bagi nak suruh, bagi nak itu ke bor. Jaga kita ke jauh Yesus. Kiam dan syok kinu ki bor, dia lawan pencet ni. Kaklamkan orang pencet ini. Kita sebut baks hari ini kisah ni bapa dah. Kau sedang buat kibriu, kinoyalam. Tiba khot ini di kisah ni jauh terai. Kiem agak jadi sedang hari ini kisah. Sedang ini kaklam. Sedang ini kaklam. Kita ibu marah balik vaksin, orang ngampeng, ngampeng, ya kita kibala ya vaksin. Ada itu cikali kejonga, ada lagi seni, ya pi kibanget outrai, kibanget agak kadang orang bor kejauh cheese. Kalau hatu, kam krau ke vaksin, dia kam krau ke kadang kejauh cheese. Kebal setting kalau bayo pisahnya hak vaksin banyak hak keteng kejauh Yesus. Nyakren ni kene sepi dah kemensen ke masnokia dah kemensen ke wanam pakai vaksin kan ship ia bercakap kejauh Kris. Do not replace vaccine. Do not replace the name of Christ by vaccine. One replace no, one bucili no, ika keteng kejauh Yesus by vaccine. Pila mana vaccine? Ada benda dah ke? Kecil ada kawan tanah Kris. Kira sebon kibriu jadi kisni bersyukur. Watang banyak keren para beriu bersyukur. Banyak keren hajan tu syukur. Engkau ipi kibai kicau hau terai. Lada pingat angka keteng kejauh Yesus. Bagai keteng kejauh Yesus kalau berkedem, kalau berpelai, kalau penyadai ia nak berjadi. Walau pun berjadi, ia pergi dan kena kelam. Buat num yang halau jompa dia. Maka ni kami kecil sisa jauh keteng kejauh lain.
Kaji sisa juga kita jauh lagi kedai, maka dan kompor agak kedai jauh jisu. Kita bagai kita jangan hau try, kopi kita eat kita jangan hau try. Kita lama lagi cepat selek kita bersih jauh lagi, kita lama lagi kompor kita bersih jauh lagi. Tengin keren, ya kompor juga kedai jauh jisu. Ngeno mi kren ye vaksin. Ngeno mi kren ye gani ka khlam. Ere mi kren ye ka kateng ka jong chi su. Ma ka ko piran kren ye ka kateng ka jong chi su piran per khawi ka kateng ka jong. Ka ba shepteng ba ka ba sosi ka long ba kene ki sni ba mata. Ha chika ki pre ki kren ye ka kateng ka jong chi su. Ki kren ki bon kam ki bon kten tan ba ye kren shapang ka vaksin. Sebab COVID-19 kerana you boleh kerana ia kata jauh Jesus di WhatsApp messages kita tanggi kebor di WD baru vaksin baru COVID-19 Aku awal yang pegang dengan sini. Kau makan kita yang boleh kau. Who's report that you believe? Ya ke report jauh pinggir. Pinggir ke report jadi doktor. Pinggir ke report jadi medical science. Pinggir ke report jadi scientist. Ni pinggir ke report jauh kita yang jauh boleh. Kau makan kita yang boleh kau. Hiasa hila. Udah nak percaya macam. Udah nak pelai pun sini, udah nak pendemo sini. Perlu biar, tu biar kita hau try. Dengan yang lagi ni sini. Lara kini, ke vaksin kalau replace, dan kalau sim nak ke cakap, jauh cisu. Kadang kam bagian kalau wan pai pasal try. Lara kacau syakte, kalau kini no, kalau tu no, ya betul, kecingnya kacau ni hau kres, kecing kenan kebangi ni dah hau kres, kadang kepor ni pai syakte, kalau kenan, maka kita ni jauh suka kau, David orang syakte ni no. Orang nak setting, ngaya kita semua macam yang nak setting. Boleh, bapa ingin setting. Apa kita cut you ni boleh, apa kita cut you ni Chris. KA, kawan pen setting. Nak kawan pen setting dia kan sweet. Yang nak kacau slow. Yang kita yang mensem jaga jislo, angam sekte, nama ngagadan Eucharis, unong yada, unong siuspa, oban dekat pernah, oban yang asendak jam, oban nungsha, kanono kekram, keban rong, agak mat kejauh, agak yeng kejauh. Onong syak ke Jepang kala jogari Egypt haka Jepang gojo haka yen gojo ngadan Eucharis kade ke khot gojo blai agak sini den le hu try ni chi doi nyai ngo yeme ko try chi subakoro la yo blai ban kren na ka tien be choma Nyai ngo ia keteng ke comai ke bakrau, ke keteng ke comai ke badan bor, ke keteng ke comai ke tuai ke badan peringkat badka. Ia ke bor penem, ke bor penkia, ke bor pelai. Nyai ngo ia me ke tuai ci subagara. Bagi syakri ia me ublay badan bor halor bara. Tuai ia rap ingin, bad baru ke biasa snowy ke keteng ke comai.
bagian snow tho ko try Jesus bakara bagian yo play dan bor bagian scam ya ke jingai ke choki ke scam ya ke jimot ke choki hangta ko try Jesus bakara apreng ke jing phalo chogani ko pathai apreng ke ni ke jing bente ko pa Jesus bakara yenam shapteng ko try Jesus ai scam ko try Jesus bakara hame bagi tip ko try Jesus bakara ba apa memang dah akan yang kecome kemudian kanu lo malah bani lo persya yang ini ko ba Jesus bakara ni ai go ya ba yang ini ke keten ke job lai ko ni yo snow ke ba memang la crunch ni nak kerku ko try baro ke snow ba ke ba shash ko ni ka kerku ko bai pa ko ga long jeng ko bai pa ko ga mit sem lo ko da to pinch shash ko ila dia keten ke chama try na dwai ke chito fu ko chama ngadwai ko try ba ben pao ye ka bor ka chama ko aka chem ka choki aka yeng isan ka choki la da na pre choki ke ba na pre ka chi pang ka chi sta to ka teng ka chama ko try chi se ka ra ka bor ba te khia ba ke ni ka ski ke ma ke chi pa khia ka chama ke ma ni ka bor ka chama ke ma ni ka palai ka chama dan na pre choki bla sha ke so ko mi ke bor ka chi dong Kibla syak tak merau kibo japa. Agar ni kasi kalau kau cepat kiak, kau cepat pelai kau cakap. Try Jesus sebab kecil lagi lor kau cakap kau pa. Kan long halor ke brave kau cakap. Jesus sebab yang ayo yang kau try. Jesus ni kau kata kau cakap. Kau bodoh macam kecil orang macam. Agar kau kata kau Jesus. Hallelujah. Ya Roy try. Kau boleh kerku. Ya be. Amen.